सकाळु सकाळु इच्छा है कुआडे गोटे बुली जावाई समस्ते सिलेक्ट कले पंचलिंगेश्वर। एबे आमे बाहरुछु पंचलिंगेश्वर जावाई। बाट तो बहुत अच्छी भाविली किछि गोटे विषय वस्तु उपर आलोचना करबा पई। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण को मोर हृदय स्वागत। चलतु वीडियोटी को स्टार्ट करबा। आजिर विषय वस्तु हेउछि जहा हुए मंगल पई हुए। आम जीवन रे सब बेले आम इच्छा अनुसार किछि हुए नहीं। केतेबेले आमे जहाँ चाहूँ ताहा मिले नहीं। केतेबेले आमे जहाँ चाहू नाहू सेई घटनाटी आम जीवन रे घटी थाए। सेतेबेले आम मन रे गोटे प्रश्न आसे, मो सहित ही एमिति काहेकि होउछि। किंतु मने रखंतु, आज जहाँ आपण को दुख देउछि सेई घटना हुए तो आसंता काली आपण को जीवन रे सबुठारु बड़ शिक्षा होई पारे। भगवान जेतेबेले आम जीवनरू किछि दूरे दियंती आमे भाबुथाउ भगवान मते काहेकि एमिति कले। आमे आज जा देखुछु भगवान ताठारु अधिक दूर पर्यंत देखि पारंती। तेणु जीवन रे कौनसी असुविधा आसिले तुरंत भांगी पड़ंतु नहीं। निजको कुहंतु एहा मध्य मोर मंगल पाई होई थाई पारे। कारण अनेक समय रे आम जीवनर बंद द्वार पछरे भगवान आम पाई आउ एक भल द्वार खोली रखि थांती। आमे केवल बंद द्वार को देखि दुख करुथाउ, किंतु नुआ द्वारटी खोलिबा पाई अपेक्षा करूनाहु। जीवन रे केबे केबे एकाकी आसे, मने हुए आम सहित केही नाहंती। मु एका नुहे, मो सहित मोर प्रभु अछंती। समय समय यह भाविबा भी निहाती दरकार। लोक माने आमको छाड़ी चली जाई पारंती, किंतु भगवान केबे आम हाथ छाड़ते नहीं। आमे तांको भूली जाई पारू, किंतु से आमको केबे भूलती नहीं। तेणु आज ठारे गोटे छोट परिवर्तन करंतु। जेतेबेले जीवन रे कौनसी असुविधा आसीबो सेतेबेले काहेकि मो सहित बोली पचारिबा परिवर्ते कहंतु, हे प्रभु, एही परिस्थिति मते कौन शिखिबार अछि, मते बुझाई दियो। एही गोटिए चिंता आपणक जीवन को बदलाई दे पारे। मने रखंतु, जीवन रे दुख नथिले सुखर मूल्य मध्य आमे बुझी पारु नथाउ। जेपरि अंधार राति पर सकाळ आसे, सेहीपरि दुख पर सुख मध्य आसे। आज जदि आपणक जीवन रे किछि भल चालू नहीं, तेबे निराश हुअन्तु नहीं। हुए तो आपणक भल समय आसीबाकु आउ किछि समय बाकी थाई पारे। हुए तो आपणक भल समय आसीबाकु किछि समय बाकी थाई पारे। धैर्य रखंतु, विश्वास रखंतु, कर्म करंतु एवं फल को भगवान को ऊपर छाड़ी दियंतु। कारण भगवान को योजना आमर योजना ठारू सबु बेले बड़। आमे भाबुथाउ मते एही जिंसटी दरकार, किंतु भगवान जानती तुम पई एहा नुहे, आउ किछि भल जिनिस दरकार। किंतु भगवान जानती तुम पई एहा नुहे, आउ किछि भल जिनिस दरकार। सेथिपई विलंब हेले मध्य चिंता करंतु नहीं। भगवानक घरे विलंब होई पारे, किंतु अन्याय हुए नहीं। आपण जेते भल काम करिवे सेते भल शक्ति आपणक जीवन को फेरी आसीबो। काहार मन भागंतु नहीं, काहार अपमान करंतु नहीं, काहार दुख को नहीं हसंतु नहीं। कारण आमे जानी नाहु आगामी दिन रे आमे जीवन केउ मोड़ नेब। आज जो लोक आपण को छोट लगुंट, हुए तो आसंता काली से लोक आपण को बड़ शिक्षा दे पारंती। तेणु समस्त को सम्मान करंतु, मन रे राग रखंतु नहीं। पुराना कथा को धरी बसंतु नहीं। केही आपण को कष्ट देले तांको क्षमा करंतु। क्षमा करिवार अर्थ यह नुहे जे आपण तांको काम को ठीक बोली मानि नेले। क्षमा करिवार अर्थ आपणक निज मन को केही दुखरू मुक्त करिदेले। तेणु आज निज मन को कहंतु, जहाँ चलीगला ताहाकू मु छाड़ीदेली। जहाँ आसीबो ताहाकू मु स्वागत करिबी एवं जहाँ अछि ताहा पाई मु भगवान को धन्यवाद देबी। यह हेउछि जीवनर सत्य शांति। आम पाखरे सबु किछि थिले मध्य
ଯଦି ମନ ଶାନ୍ତ ନୁହେଁ ତେବେ ଆମେ ସୁଖୀ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ମନ ଶାନ୍ତ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେବେ ଛୋଟ ଘର ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭଳି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି କଥାଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ହୁଏ ଭଲ ପାଇଁ ହୁଏ, ଯାହା ହେଉନାହିଁ ହୁଏତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇଁ ହେଉନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହା ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିବ। ଆପଣ କେବଳ ନିଜ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ, କାହାର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନରେ ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୋ ଦ୍ୱାରା କାହାର ମନରେ ଦୁଃଖ ନ ହେଉ। ମୋତେ ଭଲ କର୍ମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ ତାହାଠାରୁ ମୋତେ ଦୂରେଇ ରଖ ଏବଂ ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ତାହା ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ତେଣୁ ଅତୀତକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯଦି ଦୁଃଖୀ, ତେବେ ଏହି କଥାଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ସୁଖ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ସମୟ ବଦଳିବ, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରିଓମ୍। ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେତେବେଳେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ସରିଗଲା ଜାଣିହେଲା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବାଟଟି ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା ଜାଣିହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବୁଲି ଦେଖିଲି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ବି ଦେଖିଲେ, ଆଉ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପୁରା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ନ ଯାଇଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ବୁଲି ନାହାନ୍ତି, ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୀଳଗିରିରେ ଏହି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅଛି। ଆପଣ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଝରଣା ସହିତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆଉ ବୁଲିକି ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଆମେମାନେ ବି ଆସିଥିଲୁ ଓ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ପିକନିକ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, କାରଣ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିକି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରରେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି। ମାନସିକ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆସିକି ଏଠାରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତି। ଆଉ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଏହି ସ୍ଥାନଟି। ଆଉ ଏଠି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରର 5ଟି ଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ଆପଣ ସେ 5ଟି ଲିଙ୍ଗ ପାଣିରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାଣିରେ ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତିର ସହ ଯାଇକି ହାତ ପୁରେଇକି ତା ଭିତରେ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପୁରେଇକି 5ଟି ଲିଙ୍ଗ ଯଦି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଛୁଇଁ ପାରୁଛନ୍ତି, ଛୁଇଁବା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ଯଦି ଆପଣ ଛୁଇଁ ପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଗରୁ ଏଇ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି। ତାର ପାହାଚ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବନାଯାଇଛି। ଆଉ ପାହାଚର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବି ହେଇଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆଉ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭଲ ଭଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିବି। ତେଣୁକରି ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତେବେ ଏହା ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।